Okay lah. Laju sikit kot. Okay, Alhamdulillah. Here you go. Okay. Dia soalan ni dia senang. Cumanya before korang jadi mahir, korang kena dengar betul-betul apa yang teacher nak explain. Okay. So ini kita panggil sebagai ICE table. Okay. So apa yang adalah ICE? ICE tu refer pada sekarang ni table ni dalam bentuk concentration. Kenapa concentration? Because kita nak selesaikan KC value. We want to figure out the KC value. Okay. So I is for initial value, initial concentration. C is the changes value, changing in concentration, and E is the equilibrium. Okay, so among the ICE ni, the main point yang kita nak target adalah nilai equilibrium ni. This is the main target. Sebab in order untuk cari KC, we know we need the value at equilibrium. Okay, so what do we need to do adalah, okay, so kita ada untuk reactant, both reactant, kita ada initial amount of reactant yang diberi. So kita ada cumanya sekarang ni, the initial amount tu dalam bentuk number of mole, right? Dia bagi dalam bentuk number of mole. Dulu initial concentration of both reactant. Okay, teacher ulang balik. Okay, so initial amount, initial number of mole of reactant adalah 0.2 mole. Okay, for each reactant, H2 dan juga I2. Okay, so macam mana teacher tahu initial? Sebab dia guna istilah placing. So biasanya kita place the reactant at the start of the reaction, betul tak? That's why ini kita panggil sebagai initial amount. Okay, cumanya sekarang ni initial amount ni dalam bentuk number of mole. So kita kena convert kepada nilai molarity, kita bahagi dengan volume. So awak dapat initial concentration untuk reactant H2 0.1 molar. And initial concentration of I2 is 0.1 molar. Okay, untuk produk dia 0. Kenapa 0? Sebab produk at initial time, at time 0, dia dah wujud belum produk ni? Dia tak exist lagi kan? Not yet exist at the start of reaction. Okay, at initial time 0. Okay, dia tak wujud lagi. That's why kita letak 0 pada bahagian produk. Okay, untuk changes, concentration reactant, teacher dah ajar konsep sebelum ni, reactant akan decrease over time, betul tak? Dia akan decrease over time. So that's why kita akan letak minus X sebab menunjukkan decrement ataupun decreasing in concentration. Okay, yang ini, changes ni, tulis nota sikit, dia relate dengan mole coefficient. Dia relate dengan mole coefficient. So kalau mole coefficient ni 1, that means dia akan minus 1x lah. Tapi biasanya nombor 1 kita tak tulis kan. Okay, untuk produk, okay, produk tu HI. So produk ni dia akan decrease. Betul tak? Dia akan decrease daripada 0 concentration. Okay, bila reactant dah produce produk, so produk akan increase. So that's why untuk produk kita akan ada plus kat sini. So minus and plus ini wajib. Okay, so kenapa tu? Because mole coefficient untuk produk ni 2. Okay, so plus 2x. Okay, so at equilibrium, kita akan tambah saja initial dengan changes ni. So maksudnya untuk at equilibrium, concentration H2 ni 0.1 minus x. Okay, untuk iodine 0.1 minus x juga. Dan untuk HI, 2x sahaja. Okay, boleh follow teacher so far untuk I stable. Teacher. Ya? Yeah? Kalau dekat reactant tu ada number of coefficient dia 2 ke 3 ke kena letak sekali sama lah. Juga. Yes. Dia akan refer pada mole coefficient. Maksudnya dia punya concentration tu akan relate dengan dia punya mole coefficient. Tapi sekarang ni kalau contoh dalam reaction ni mole coefficient dia 1. So maksudnya minus X saja. Okay, good question. So right now in order untuk cari KC, okay, awak kena selesaikan nilai X dalam I stable dekat bahagian equilibrium ni. Okay, so what the next step adalah untuk solve the X value. Okay, so dalam soalan ni, how to solve the X value, ada apa lagi information dia beri dalam soalan? Dia bagi nilai concentration of iodine at equilibrium, dia drop sehingga 0.02 molar. Kan, sebab iodine ni kan reactant, so dia drop sampai 0.02 molar. So that mean, daripada sini, ini penting. Okay, so that means untuk iodine at equilibrium 0.1 minus X is equivalent to 0.020. Ini dia beri dalam soalan.
So dia bagi nilai concentration iodine at equilibrium dengan gunakan nilai ini, so kita dapat cari the X value. So X adalah 0.080. So bila dah settlekan X, maka kita boleh selesaikan concentration of H2 dan juga 2HI ni at equilibrium. So that's why dekat sini dia tulis concentration iodine at equilibrium 0.20 molar. 0.80 kan. So dapat 0.020 molar. Okay. And concentration of 2HI at equilibrium. Okay. So 2 darab X. So X ni awak dah tahu dah tadi. Okay. So 2 times 0.080 molar. So dapat 0.160 molar. So dapat concentration at equilibrium. Baru kita substitute dalam KC. Kita dapat final answer 64. Boleh? Boleh tak untuk soalan ni? Boleh. Okay, so maksudnya kenapa kita perlukan I stable? Sebab kita tak ada concentration at equilibrium diberi dalam soalan. Hanya untuk satu spesies saja. Okay, untuk lagi understanding, jom kita tengok example 6. Okay, example 6. Okay, so example 6. Okay, this now kita ada reaction between nitrogen oxide. Okay, NO gas, 2 NO gas plus oxygen gas. Okay, react together to produce 2 NO2 gas, dan reaction ini mestilah reversible. Okay, kalau dia tak reversible, dia tak akan ada equilibrium constant. Okay, so what does the information give to you in the questions? The atmospheric oxidation of nitric oxide, okay, was studied at 184 degrees Celsius with pressure. Okay, with pressure of 1 atm of NO and 1 atm of O2. Okay, so ini nilai pressure yang diberi ni adalah, agaknya ini adalah nilai pressure dekat initial time ataupun dekat equilibrium. What do you think? Pressure ini. Okay, ini sebenarnya adalah nilai partial pressure. Okay, partial pressure at initial time. Okay, ini sebenarnya adalah initial partial pressure. How do I know? Sebab dia kata the atmospheric oxidation of nitric oxide NO ni was studied. Maksudnya dia nak study tentang macam mana oxidation, okay, of nitric oxide bila react dengan oxygen. Maksudnya bila study ini menunjukkan, ini statement ini macam was studied, was placing, itu semua menunjukkan initial amount. Okay, so dia bagi initial partial pressure of two reactant. Okay, and then it says that at equilibrium, so bila reaction tu dah achieve equilibrium, the partial pressure of oxygen adalah 0.506 atm. Dia hanya bagi nilai partial pressure at equilibrium hanya untuk satu spesies sahaja. Sedangkan kita ada 3 spesies altogether kan. So somehow soalan ask you to calculate Kp. Boleh tak? Kita kira Kp straight away. Maksudnya kita just substitute dalam Kp expression. Tak boleh lah kan, sebab awak hanya ada nilai partial pressure untuk oksigen je dekat equilibrium. What about partial pressure of NO2 at equilibrium? What about partial pressure of NO at equilibrium? So that's why bila kita tak cukup information, okay, kita tak ada nilai equilibrium untuk another species, that's why kita kena buat I stable. Okay, so untuk soalan ni, since kita nak cari Kp, so I stable kita in forms of ATM, pressure. Okay, in the forms of pressure. Okay, so kita ada 2 NO gas plus oxygen gas, okay, produce 2 NO2 gas. So kita mesti ada initial pressure, kita mesti ada C for changes and E untuk equilibrium. Dan target untuk cari Kp, kita nak solvekan partial pressure at equilibrium. Ini kita punya target. Okay, so what do we need to insert in this item I stable? So initial pressure untuk both reactor dia dah bagi. Okay, 1 atm for both. Okay, untuk produk 0. Sebab produk sentiasa 0 initial dia. Sebab dia belum produce lagi kan. Okay, so untuk changes, okay, ini reactant mesti decrease. So mesti minus. Okay, kenapa dia minus 2 dekat sini kelas?
Kenapa mesti minus X bukan minus? Sebab koefisien. Yes, sebab dia relate dengan mole coefficient. So mole coefficient dia 2, so dia minus 2x. Okay, untuk oksigen dia akan decrease sebanyak x molar. Okay, so we don't know how much is x. Kita akan selesaikan nanti. Okay, so this one minus x. Okay, untuk produk akan decrease. So produk mesti plus disebabkan mole coefficient dia 2. So plus 2x kat sini. Okay, so at equilibrium kita just tambah saja. Okay, table antara initial and changes. So at equilibrium, okay, untuk NO 1 minus 2x. Okay, untuk oksigen 1 minus x. And untuk produk NO2 ni, nitrogen dioxide, 2x value. Okay, so right now kita nak selesai, soalan minta kita cari KP. So awak tulis dulu KP expression kat sini. Okay, kalau teacher ini step number 1 teacher. Okay, ini number 2. Okay, so untuk cari KP, remember KP ni adalah nilai partial pressure at equilibrium, betul tak? Okay, bila reaction tu dah achieve equilibrium. So that's why dalam ice table ni awak kena selesaikan value dekat E, equilibrium. Okay, so kita nak selesaikan nilai X. So how do we solve the X? Apa information dia beri dalam soalan? Dia ada bagi nilai partial pressure of oxygen gas at equilibrium kan, which is equivalent to 0.506. So kita akan solve for X. Okay, so for X, so dalam soalan ni, solution ni dia bagi, okay, untuk O2, dia kata nilai at equilibrium adalah 0.506. So that's why dia tulis kat sini, 1 minus X is equivalent to 0.506 atm. So X adalah 0.494. This is your X value. So dapat nilai X, barulah awak dapat cari partial pressure of each species, NO dengan NO2 at equilibrium. So untuk partial pressure NO, okay, disebabkan kita dah tahu nilai X, so 1 minus 2X. So substitute X dalam nilai at equilibrium ni, so awak dapat 0.012. Okay, partial pressure oxygen dah tahu 0.506 tadi. So partial pressure NO2 2x. So 2 times 0.494 dapatlah 0.988 atm. Okay. So dapat nilai ni barulah substitute ke dalam KP expression. So make sure KP expression ni betul. Okay. Kena kuasa 2 sebab dia mole coefficient ni product over reactant. So dapatlah 160.76. Okay, ada soalan untuk example 6? Boleh follow teacher? Kenapa kita guna ice table? Boleh teacher. Boleh? Kita guna ice table sebab kita tak ada nilai at equilibrium untuk semua spesies. Kita hanya ada initial amount sahaja. Kita tak nak initial, kita nak nilai at equilibrium. Okay, that's why the function of ice table is to find the value at equilibrium. Okay, so kita tengok example 7. Okay, example 7 ini lagi interesting. Ni teacher. Yes. Kenapa dekat NO tu, NO yang reaktan tu tak ada 2, tak ada kuasa 2? Tak ada kuasa 2. Mana-mana? Lah. Tajam mata kau. Teacher pun tak understand. So NO2 product must be power 2. Okay, NO tu mesti power 2 juga kan? Yes, betul. Cuba masuk balik. So maksudnya dia punya example ni jawapan salah lah. Teacher kena take note lah, bagi tahu dekat teacher punya unit. Salah. Tekan calculator sekejap salah. Berapa nilai kat sini? So maksudnya ni salah sebab yang ni tak square. Maksudnya 0.988 square over 0.012 square juga times 0.506. Berapa nilai? Help me. Cepat, teacher tak ada calculator ni. 669. Come again? 1369.36. Besarnya nilai dia. 13
Oh, maksudnya KP dia value dia besar lah maksudnya. 1366 9 1369 669. Ni, Point point 36. 36. So tak apalah. Stay as it is. Okay. Okay, settle for this one. Okay, jom tengok example 7 pula. Okay, example 7. Right, so example 7. Okay, at temperature 1280 degree C, okay, the equilibrium constant Kc for the following reaction is 1.1 exponent negative 3. Okay, so ini nilai Kc. Okay, dia bagi awak nilai Kc. So the reaction itu adalah bromine gas decomposed into bromine atom, okay, Br2 gas decomposed to 2Br gas. Ni decomposition ni daripada molekul jadi atom. Okay, so given tengok initial concentration bukan concentration at equilibrium tapi initial concentration of Br2 adalah 0.063 molar. Okay, concentration of Br adalah 0.012 molar. Okay, so maksudnya biasanya teacher kata kalau dekat initial time produk tu belum exist lagi kan. Tapi ada setengah reaction di mana disebabkan ini adalah reversible reaction. So produk dah ada nilai pada starting of experiment. Okay, so kita base pada soalan sahaja. Okay, dia bagi initial concentration for both reactant and product. Okay, the question asks you to calculate the concentration of this species at equilibrium. Okay, dia nak cari nilai at equilibrium. Dia bagi nilai initial concentration. So, macam ni pun, obviously, untuk cari nilai at equilibrium, obviously awak kena guna I stable. Okay, so kita tengok macam mana solution ni dia bagi kat kita. Okay, so construct I stable. Okay, disebabkan dia relate dengan Kc. So, I stable korang mesti dalam unit concentration lah, molar. Okay. So, tulis siap-siap Br2 gas decomposed to Br2 gas decomposed to Ce. Okay, untuk initial concentration, okay, Br2 0.063. Untuk Br, this one bukan zero, dia dah ada at the start of the reaction. So kita just tulis saja kat sini, ikut je apa maklumat yang diberi dalam soalan. So 0.012. Kalau nilai produk initially dia tak beri, maksudnya kita assume produk tu belum exist lagi. Okay. Okay, untuk change minus X, untuk produk plus 2X. Okay, correct. Okay, so at equilibrium 0.063 minus X. Untuk produk 0.012 plus 2X. Okay, so soalan nak kita cari nilai species at equilibrium. So maksudnya the next target kita adalah ni step number 1 buat I stable. Okay, step number 2 kita nak cari X, betul tak? Kita mesti nak solve X, kan? Kita nak selesaikan X. So, untuk selesaikan X, apa information yang dia beri dalam soalan? Apa lagi information dia beri dalam soalan? Dia ada tak bagi apa-apa value? KC. Dia ada bagi nilai KC. So, maksudnya KC yang diberi ni kita akan guna untuk nilai X. Okay, kita akan gunakan KC ni untuk selesaikan nilai X dalam I stable. So, that's why, okay, step number 3 ni, okay, ni step yang untuk selesaikan X. So step pertama adalah kita write dulu Kc expression. So Kc is equivalent to Br square over Br2. Okay, ini Kc expression. Okay, dan apa yang berlaku adalah kita akan substitute, okay, concentration of Br2 dan juga Br. So nilai yang disubstitute ni, nilai dekat mana? Nilai initial ataupun nilai equilibrium kelas? Dia substitute nilai pada equilibrium kan? Ni, substitute kat sini. Okay, apa pun Kc. Substitute nilai at equilibrium. So 1.1 exponent negative 3. Okay, concentration Br2 at equilibrium adalah
concentration BR at equilibrium 0.012 plus 2x square. Okay, over dengan concentration of BR2 at equilibrium 0.063 minus x. Okay, so yang ni dah masuk subjek matematik dah ni. Okay, so we have to factorize equation. Awak kena jadikan dia quadratic equation, betul tak? Okay, jadikan dia quadratic equation. Okay, so yang ni kita guna quadratic formula ataupun boleh tekan je calculator ni. What do you think? Okay, so use calculator, factorizekan sebab ini quadratic equation. So disebabkan quadratic, we will get 2x value. Okay, perlu tak teacher ajar macam mana dapat nilai yang ni? Boleh, semua orang dah pandai matematik kan? Betul tak? Awak akan dapat this equation. Yang ni. So this one awak kena factorizekan dia. How tu betul tak teacher guna formula factorize kan? And then you dapat 2x value sebab dia quadratic equation. Okay, jauh lagi perjalanan ni. Okay, so we get 2x value. Okay, x1 adalah negatif 0.0105. Okay, x2 adalah negatif 0.0018. So hanya satu x saja yang accepted. Okay, dia tak boleh ada dua nilai x. So macam mana kita dah buat? Kita kena try and error. Okay, try and error. Okay, kita kena try and error. So tengok macam mana soalan ni try and error. Okay, first kita ambil nilai x1 dulu. Kita akan substitute nilai x and y ni dalam equilibrium. Okay, so try and error at equilibrium value. Okay, kita akan masukkan nilai x ni dalam equilibrium value. Okay, untuk x1 negatif 0.0105. Okay, bila kita substitute untuk concentration BR2 at equilibrium, awak akan dapat 0.0705. Okay. Okay, bila kita substitute x1 untuk concentration BR at equilibrium, kita guna x2 pula. Okay, ambil nilai x2, substitute pada concentration at equilibrium. Okay, untuk concentration BR2 at equilibrium, nilai x2 ni dapat 0.00648. Okay, meanwhile concentration BR at equilibrium menggunakan nilai x2 awak dapat 0.0084. So daripada sini, conclusionnya adalah ada tak nilai x yang memberikan concentration itu dalam negative value? Ada. Okay, ada. X1 ke X2? X1. X1. X1 lah. So, nilai X yang produce negative value ni tak terima. Maksudnya, X yang betul adalah negatif 0.0018. Ini yang betul. Kenapa macam tu? Dia ada bagi notes kat sini. Dia kata, how to determine which X yang betul? Dia kata, the value, nilai X1 negative 0.105 is not acceptable because the concentration of all reactive species should be always positive. Ada tak nilai concentration dalam negative value? Tak ada kan? That's why, bila awak try and error, salah satu nilai X tu kalau dia menghasilkan concentration negatif, maka dia not accepted. Okay, so bila kita dah figure out nilai X, kita pun dapatlah ini adalah final answer. Step nombor berapa dah? Step keempat ni. Okay. So ini dia punya final answer. That's why teacher kena go through semua. Kan? Apa logik di sebalik yang dia bagi ni. So inilah dia punya final answer. Okay. So maksudnya final answer ni pun dia dah tolong short form kan dia. Sekejap. Teacher nak pandang balik. Tambahkan dekat sini. Tambah dekat at equilibrium. Okay. So concentration BR adalah 0.012 plus 2x kan. So x kita ada yang betul adalah yang ni x2 ni tadi.
So negative 0.0018. So dapat berapa? Betul tak? Dapat 0.0084. Okay, concentration Br2 at equilibrium. Okay, 0.063. Okay, dalam table tadi 0.063 kan yang ini. Minus X. So X kita adalah negative 0.0018. Okay, sama tak dengan jawapan akhir yang dia bagi tu kelas? Cuba check balik. Betul tak? Saya takut jawapan dia salah juga. Mana student aku ni? Tolong kira sekejap. Betul tak Umi? Umi accept Umi. Betul tak? BR 0.0084. Betul eh? Betul. Betul. So untuk concentration BR2 0.0648. Betul eh? Okay, kalau betul settle lah. Okay, dapatlah. Inilah dia final answer. So dia panjang lah. Okay, dia panjang. Right, apa kata kita buat soalan? Okay, ada tak tanya soalan ni? Example berapa ni? Example 7. Any question? Cici memang dia kena ambil banyak tempat perpuluhan ni. Ada soalan kita? Okay. Kita try practice question 6. Siapa faham teacher ajar ni mesti boleh. Okay, practice question 6. Okay. So ammonium hydrogen sulfide. Okay, ammonium hydrogen sulfide decompose according to the reaction. Okay, kita ada ammonium hydrogen sulfide is NH4HS, solid phase. Okay, decompose kepada ammonia gas plus H2S gas. Okay, given Kp value, Kp value diberi. Okay, if 55.0 gram of solid ammonium sulfide is placed. Kelas, dia guna istilah is placed. Is placed tu nilai equilibrium ke nilai initial amount? Initial. Initial, kan? So terus, label ini adalah initial amount. Okay, is in a sealed 5 liter container. Okay, what is the partial pressure of ammonia and H2S at equilibrium? So, diminta nilai at equilibrium. So, directly awak tahu awak kena guna ice table untuk cari nilai at equilibrium. Okay, so macam mana kita nak buat? So, ice table kita ni dalam bentuk concentration ataupun partial pressure? Sebab dia bagi Kp value. Ice table dalam bentuk partial pressure. So construct lah. Okay, very good. So kita construct lah ice table dalam bentuk partial pressure. So this is your ice table. Okay. Lamanya lah masuk balik. Okay, so this is partial pressure. Okay, teacher try buat sebaik mungkin. Okay, so ini adalah pressure. Okay, so pressure tu ATM. Right, so kita ada NH4HS solid. Okay, kita ada ammonia gas plus dengan H2S gas. Okay, so awak buat column macam ni. Okay, so kita ada ICE, right? Okay, initial, change, and equilibrium. Okay, target kita nak selesaikan nilai at equilibrium. Okay, right. Untuk NH4HS. Okay, soalan ni dia tricky. Kelas, solid dia involve tak dalam Kp kelas? Kalau solid? Tak. Tak kan? So kalau ada solid ataupun liquid, yes. Kalau dalam reaction tu, dia ada solid or liquid, kita ignore, kita dashkan terus. Okay? Sebab dia solid, not involved in Kp expression. So untuk ammonia, gas, okay? So kita akan assume sebab dia produk, dia tak bagi pun nilai initial untuk produknya. So kita assume at initial 0 ATM pressure. So untuk change, minus X, minus ke plus, sorry.
plus X. This one pun plus X. So at equilibrium, kita ada X and X saja. So how do we solve for X value? Any idea how to solve for X value? Apa lagi information dia beri dalam soalan? Value KP. Dia bagi KP. Value KP. Yes, so kita akan gunakan KP value tu untuk selesaikan nilai X. Okay, so solve for X. Okay, so kita buat dulu KP expression. So KP, partial pressure of ammonia. Kita kena sentiasa check walaupun soalan akan bagi yang dah balance, kita kena check dah balance kan. Hydrogen ada 5. Yes. Sulfur got 1, nitrogen got 1. Yes, Dah balance. balance dah. Okay, darab dengan partial pressure of H2S. Perlu tak over NH4HS tu? Sebab dia solid. Tak payah kan? So ini saja. So KP value dia bagi nilai berapa tadi? Berapa nilai KP yang dia bagi dalam soalan? 0.11. 0.11. 11. Okay, so 0.11 is equivalent to, okay, ambil nilai partial pressure ni mesti partial pressure at equilibrium lah. Kan? Sentiasa ingat yang tu, jangan buat pening pula. Okay, ini relate dengan at equilibrium. So kita dapat X darab dengan X. Ni nilai at equilibrium. Okay, so tolong tekan calculator seorang. So X square is equivalent to 0.11. So X is berapa? 0. Berapa? Dapat tak final answer sama? Dapat 0.33 kalau tu decimal places. ATM kan? So therefore, partial pressure of ammonia, okay, at equilibrium, partial pressure ammonia adalah 0.33 atm. So partial pressure of H2S is also 0.33 atm. Okay, right. Boleh follow? Faham tak penggunaan I-stable ni? Boleh. Faham. Okay. Okay, try satu lagi soalan. Yang lain tak boleh buat lah kot. Okay, practice question 7 ni. Okay, practice question 7. Okay, kita ada reaction between PCl5. Okay, dia decompose menghasilkan PCl3 gas plus Cl2 gas. Okay, siapa information dia beri dalam soalan? Jom baca dan highlight. Okay, when 0.40 mole, okay, dia bagi number of mole. 0.40 mole of PCl5 is heated in 10 liter container. Okay, is heated maksudnya is heated. So maksudnya teacher tahu ada perkataan is heated, is placed, is study. Ini menunjukkan initial amount. Okay, ini menunjukkan initial amount. So dia bagi kita initial amount of reactant 0.40 mole. Okay, in 10 liter container, so this is the volume. Okay, so an equilibrium is established, okay, in which 0.25 mole of Cl2 is present. Okay, kelas 0.205 mole of Cl2 ini nilai initial amount of Cl2 ataupun amount of Cl2 at equilibrium. Cuba betul statement dia. 0.25 mole of Cl2 ini nilai at equilibrium. Kan dia kata an equilibrium is established. Maksudnya reaction to achieve equilibrium. So at equilibrium kita ada Cl2 which is product. So dekat equilibrium number of mole of Cl2 adalah 0.25 mole. Okay. Biasanya kalau dia bagi nilai at equilibrium untuk salah satu spesies, confirm kita akan guna untuk cari nilai X. Okay. So soalan tanya what is the number of mole? What is the number of mole of PCl5 and PCl3 at equilibrium? Okay, so this one kena guna I-stable ke tak? Guna I-stable, okay. Cumanya I-stable kita dalam bentuk concentration. Dia bagi number of mole, okay, dia ada bagi volume, okay. So I-stable kita dalam bentuk concentration. Tapi cuba awak tengok dekat amount of Cl2. Cl2 ni at equilibrium dia tak bagi nilai concentration, dia bagi dalam bentuk number of mole.
So apa yang kita akan buat adalah untuk memudahkan kita nak buat istable. So istable tu dalam bentuk number of mole. Boleh. Okay, istable kita dalam bentuk number of mole sebab nilai Cl2 ni dia bagi dalam number of mole. Kalau Cl2 ni dia bagi nilai concentration, so istable dalam bentuk concentration lah. Okay, so masuk teacher macam ni. Okay, so kita akan construct istable. Okay, saya akan buat istable dulu. So istable. Okay. So ini istable. Okay, cumanya dalam bentuk number of mole. Sebab dia bagi Cl2 tu amount dia dalam number of mole. So ini adalah number of mole. Which is N lah. Okay. So reaction dia adalah PCl5 gas produce PCl3 gas plus Cl2 gas. Okay. Cl2 gas, teacher buat dengan cepat ni. Okay. Nanti boleh selesaikan sendiri, teacher guide je dulu. So kita ada initial, okay, mole, ni semua number of mole, change dan juga equilibrium. Okay, lepas tu kita separate. Okay, untuk initial mole of PCl5 berapa dia bagi? 0.4. Okay, untuk produk 0, belum terhasil. Okay, untuk change reactant berkurang ke bertambah? Berkurang, minus X kan. Untuk produk plus X plus X. Sebab mole coefficient dia berapa? Semuanya satu kan. Okay, so at equilibrium 0.40 minus X. Yang ini X, yang ini X. Okay, so kelas berapa dia? Okay, how to find X? Apa information yang diberi dalam soalan? Equilibrium untuk Cl2. Equilibrium. Dia kata Cl2 at equilibrium dia ada 0.25 mole. That's why teacher guna istable dalam bentuk number of mole. Kalau dia bagi Cl2 at equilibrium dalam bentuk concentration, so kita kena buat istable dalam concentration. Okay. So maksudnya X equivalent to 0. Berapa tadi? 0.25 mole. Okay, terus kita ada. So therefore, okay, number of mole of PCl5 sama dengan 0.40 minus 0.25. Okay, berapa mole? 0.15. 0.15. Okay, number of mole of PCl3 at equilibrium. So dia nak nilai at equilibrium kan? So equivalent to 0.25 mole. Okay, settle soalan yang pertama. Okay, dapat nilai yang ni. Okay, ini untuk satu Roman kan? Okay, ini soalan satu Roman. Okay, soalan dua Roman, soalan minta apa? Okay, dua Roman tak boleh proceed, dia minta apa kat sini? Okay, what are the equilibrium concentration of all the three components? Dia minta nilai concentration. So kita nak cari concentration at equilibrium untuk all species. Sekarang ni kita ada number of mole je. So tak ada masalah. Macam mana nak tukar mole kepada molarity? Dia ada bagi volume tak? Ada. Volume. Bahagilah dengan volume. Berapa volume dia bagi? 10. 10 liter. So dapatlah carilah untuk setiap nilai. So jawapan dah ada. So cari untuk setiap spesies berapa? Berapa molar? Okay, cari concentration Cl2. Berapa molar? Semuanya bahagi dengan volume. Okay? Right, so tolong selesaikan yang ni. Okay, dan tolong buat juga practice question 8 ni. Tolong tanda dulu. Practice question 8 ni, awak boleh tengok example 7. Okay, tanda dulu. Okay, practice question 8 ni dia relate dengan example 7. Okay, buat terus. Sebab teacher nak discuss esok. Submit dekat GC terus. Okay, example 7. Okay, practice question 9. Okay, practice question 9 pun relate dengan, dia sama dengan example 5. Lebih kurang sama dengan example 5. Okay. Okay, teacher dah tanda lah. Okay, and then 3 soalan je teacher suruh buat hari ni. Practice question 10. Practice question 10 ni, dia